Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel, OFW Nonoy. Ayan, bali sunod ko pong i-share na video mga kabayan is kung paano mag-register sa egov.ph. Ayan, tapos kukuha na rin po tayo ng e-travel gamit naman po yung egov. Ito pong egov is isa po siyang apps na in-introduce po ng gobyerno po natin. Bali all-in-one apps na po siya mga kabayan. Ma-access nyo na yung mga ibang government services. Ayan, katulad po sa atin mga OFW, may option po dyan, OFW. Naka-integrate na po yung OWA at saka yung electronic OEC, pero sa ngayon hindi pa po siya na-access. Currently unavailable pa po. Yung OWA lang nabubuksan na. Tapos dito na rin po tayo kukuha ng mga kabayan sa e-travel, yun, sa magbabakasyon at pabalik ng abroad. Para hindi po tayo kasi may mga scam po na website eh. Pag dito na po kayo nagbukas, safe na po siya. At saka makikita nyo rin po dito yung digital national ID natin mga kabayan. Ayan, bago po pala kayo makapag-register dito mga kabayan, dapat meron po kayong roaming number or active email address, kasi doon po magsisend ng OTP yung egov. At saka yung physical passport nyo, dapat hawak nyo po. Okay, simulan na po natin. Ayan, punta lang po tayong Play Store. Search nyo lang po dyan, egov.ph. Egov. Ayan, sa unahan. Click nyo lang i-install. Ayan, pagtapos na, open nyo lang. Allow nyo lang po yan. Tapos click nyo na yung sign up. Hindi po pwede gamitin yung ibang number eh. Kailangan Philippine number lang. Pero kung wala po kayong roaming, gagamit na lang po tayo ng email. Ayan, click nyo yung box na yan. Email po yung gagamitin natin. Siguraduhin nyo po tama yung email na gagamitin nyo. Kasi doon po magsisend ng OTP ang egov. Tapos pag okay na, click nyo na yung next. Enable nyo po yung notifications. Tapos click nyo yung continue. Ayan, magsisend po ng OTP yung egov. Nasa email nyo na po. Yung email na ni-register nyo. Ayan yung OTP. Enter nyo lang po dyan. Tapos mag-create na po kayo ng 6-digit PIN number. Every time na maglalagin kayo sa egov, yan na po yung gagamitin nyo. Kaya tandaan nyo po rin po yan. Next nyo lang. Ulitin nyo lang at i-confirm. Next nyo ulit. Okay na po yan. Ayan, congratulations. Ayan na po yung dashboard ng account natin. I-verify po muna natin yan bago natin magamit lahat. Click nyo yung verify now. Ayan, personal info po yan. Full name at contact number. Saka birth date. Yan yung, pwede na po natin gamitin dito yung contact number kung saan bansa po tayo. May option po dyan. Tapos lagay nyo na yung mobile number nyo po dyan. Pag okay na, click nyo na yung next. Yan, current address naman po. May mga drop down option po dyan para hindi na kayo mag-type. Click nyo lang po yan. Yan, province, city, tas barangay. Tapos yung wala pong option na drop down, type nyo lang manually. Yan, pag okay na, click nyo na yung next. Yan, summary po yan. Review nyo lang. Pag okay naman, click nyo na rin yung next. Tapos mag-selfie na po kayo dyan. Click nyo na yan, tap to launch sa camera while using the app. Allow nyo lang. Yan, tapat nyo lang po yan sa frame yung mukha nyo dyan. Mag-selfie po kayo. May mga instruction po dyan, yung turn right at saka turn left, saka yung blink your eyes. Mababasa nyo naman po yan eh, para makapag-proceed po kayo. Pag okay na po yan, lalabas na po dyan. Congratulations din ulit. Ayan. Pwede nyo ulitin yan, pero pag okay na, click nyo na yung yes, I'm happy. Tapos click nyo yung okay. Ayan, yung national ID po natin kaagad bubungad dyan pagka-install nyo ng egov. Click nyo yung arrow na yan. Ayan po yung digital ID natin. Digital national ID natin. Sa mga nag-register po sa Pinas. Click nyo yung dashboard. Ay, yung account. Balik tayo sa homepage. Ayan yung account natin. Tapos, click natin tong see more.
check na po natin yung ibang yung OFW, ayan, OFW services. OWA, saka nakalagay po dyan na electronic OAC. Check mo muna natin yung OWA. Tapos click nyo yung I agree. Ayan yung account natin sa OWA. Naka-integrated na rin po dito. Ayan yung mga beneficiary details natin, benefits, availed, payment history. Katulad din po sa OWA apps. Pag okay na, balik tayo. Ito namang OAC. Currently unavailable pa po siya. Ayan, balik na po tayo sa homepage. Kukuha na po tayo ng e-travel. Saan ba e-travel? Ito, click nyo yung travel. Capture your passport mo muna. Picturean po natin yung passport natin. Click nyo yung capture your passport. Tapat nyo lang po yan sa frame yung passport nyo dyan. Pag okay na, click nyo lang yung confirm. Tapos i-type nyo manually yung details ng passport nyo. Tapos confirm and save. And ID uploaded. Click nyo okay. Mapupunta na kayo sa e-travel homepage. Click nyo yung travel declaration. Yan, for me. Tapos pwede rin gawa nyo yung pamilya nyo. Pero ito sa sarili. Ito arrival pag papunta po ng Pinas. Departure naman kung pabalik sa abroad. Click nyo na yung continue. Ayan, new travel declaration. Travel details po yan. Country of birth. Tapos yung occupation nyo. Purpose of travel yan. Vacation, pleasure. Tapos aircraft passenger. Country of origin. Tapos destination. Siyempre residence. Tapos click nyo na yan. Same as permanent address. Para hindi na po kayo mag-type. Sunod naman yung flight information nyo. Yan, flight details. Yung date of arrival kung kailan dating nyo sa Pinas. Click nyo lang yung calendar. Tapos name of airlines. Type nyo lang po dyan kung para mabilis na. Tapos flight number. Click nyo lang yung drop down dyan. Ayan. Search nyo lang yung flight number nyo. Tapos lalabas na po dyan yung airport of arrival kaagad. Tapos click nyo na yung next. Ayan, ino nyo lang po yan, parehas. Tapos click nyo na yung next. Ayan, summary na po yan. Checkin nyo po kung merong mali, pwede nyo pang i-edit yan. Pagka may mali, i-back nyo lang, previous. Pero pag okay na, click nyo na yung submit. Ayan, congratulations po ulit. Okay na po yan yung e-travel declaration nyo. I-screenshot nyo na lang po at i-save. Yan po yung ipapakita nyo pag nasa immigration na sa Pinas. Ayan, ganun lang po kung paano kumuha ng e-travel gamit ang e-gov, mga kabayan. Maraming salamat. Ayan po tayo sa gallery nyo, andun lang po yan. Ayun, maraming salamat. Sana nakatulong po itong video na to. Kung meron po kayong mga katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Maraming salamat.